have the filmmaker with us, Azlarat Aluri. And since he is not very proficient in English, she has very kindly agreed to do the translations from French. He will be speaking in French, and she will be, translating it for us. Correct. Do you understand English? May I ask you? Okay, great. Aluri, I've seen the film Africa Blanca. It's an extremely powerful film, and it's an extremely powerful film, and it talks about the suffering of the albinos in Africa. So, if you can please tell us about your film and why did you think about it? Bonsoir tout le monde. Normalement, le film Africa Blanca porte le nom sur les albinos, mais sur le niveau de l'Afrique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'Afrique, et surtout il y a les albinos, il y a aussi les clandestins qui voyagent de l'Afrique vers l'Europe. Donc c'est un voyage qui a commencé du Sénégal vers le Maroc, puis du Maroc vers l'Europe. C'est l'histoire d'un Sénégalais qui s'appelle Ousmane et sa mère qui ont pris la fuite du Sénégal vers le Maroc, puis du Maroc vers l'Europe. The filmmaker says good evening. He says the film is not only about the struggle of albinos in Africa, but shines a spotlight on the situation of asylum seekers in Africa and the overall struggles of Africa. The film tells the story of an albino man from Senegal who travels with his mother to Morocco with the goal of, from Morocco, making it to Europe. That's their journey. So it's on the one hand about the struggle of the albinos, and it's also about displacement. The fact that not only this family but many other families are trying to migrate from one country to another, from Morocco to another country. So, since you are from Morocco, how big is a displacement, the problem of displacement there? Normalement, le problème est très très grand dans la Tanzanie. La Tanzanie, où il y a des morts, et il y a des gens mutilés, il y a des witchers qui vendent des albinos et qui les tuent, et ils vendent aussi les bras et les jambes et tout ça. Mais au Maroc, c'est pas comme le centre de l'Afrique ou bien l'Afrique noire, bien subsaharienne. Il y a des albinos au Maroc, mais ils vivent convenablement. C'est pas comme par exemple la Tanzanie où chaque année il y a des morts. Il y a des morts et parfois il y a des familles qui vendent leurs enfants parce qu'ils sont des albinos et les magiciens ou des witchers qui font de la magie avec les membres des albinos. Ça, c'est grave. He's explaining the difference between albinos, their situation in Morocco, where they live at peace and they're part of society, and those born into the sub-Saharan Africa, where those who practice witchcraft kill them and use parts of their body to make supposed magical healing products that they sell. So the situation for albinos
in countries like Tanzania is extremely serious and dangerous. There's parents who sell their child to the witchcraft because they themselves think their child is cursed, and they sell the child and make money, and the child is killed, and limbs are sawed off, and so he says the situation, one cannot emphasize too strongly how serious it is. Normalement, au début, j'ai fait un documentaire sur les albinos. Donc, c'est-à-dire, j'ai commencé par un documentaire que je l'ai fait dans presque 5 pays d'Afrique, où il y a vraiment ce fléau qui est vraiment dans ces pays-là. Mais après, j'ai pensé de faire un long métrage fiction, mais avec background des problèmes des albinos aussi. We first did a documentary focusing on albinos in travel to 13 different countries in Africa, telling their stories. And then he decided to make this film, which is a fiction narrative, and incorporating the theme of albinos in Africa. আপনারা যারা অ্যালবাইনো সব জানেন না, ঠিক আমি বলে দিই, অ্যালবাইনোদের অনেক শ্বেতি হলে যেরকম চেহারা হয় অনেকটা এরকম হয়, ঠিক শ্বেতি নয় কিন্তু সাদা হয়, তার একদম চুলগুলো একদম সাদা হয় এবং চামড়াটা একদম সাদা হয়, তাই বলে অ্যালবাইনো। তো অ্যালবাইনোদের নিয়ে জন্ম থেকে তারা ওরকম হয়, তাদের নিয়ে একটা সুপারস্টিশন আছে যে তাদের যারা বিশেষ করে যারা ডাইনি মানে উইচক্রাফট করে বা ব্ল্যাক ম্যাজিক করে, তারা মনে করে যে অ্যালবাইনোদের রক্ত ব্যবহার করলে অসুখ ভালো হয়ে যায়, বা তাদের রক্ত পান করলে বা এরকম কিছু করলে তারা আবার যৌবন ফিরে পায় ইত্যাদি। এরকম কিছু সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং কুসংস্কার রয়েছে আফ্রিকার কিছু দেশে, বিশেষ করে তানজানিয়া, মরক্কো। এবং এই ছবিটি হচ্ছে এমনই একটা গল্প যেখানে একটি বাচ্চা, সে বাচ্চা নয়, সে তখন 13-14 বছর বয়স, ততদিন অবধি তার মা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, এবং তারপরে যখন দেখছে আর বাঁচাতে পারছে না, তখন ওরা দুজনে পালিয়ে যাচ্ছে ওখান থেকে, একটা অন্য দেশে পালিয়ে যাবে। এবং পুরো ছবিটাই হচ্ছে যাত্রাটা, ওরা পালানোর চেষ্টা করছে বিভিন্ন ইয়ের মাঝখান দিয়ে, এবং তাদের সেখানে যা যা ঘটনা ঘটছে আর কি সেগুলো নিয়ে। এবং এটা একটা খুব জ্বলন্ত সমস্যা মরক্কোতে এবং তানজানিয়া এবং আফ্রিকার কিছু কিছু জায়গায়। এবং ওরা যখন যাচ্ছে সেই যাত্রার পথে ওরা আরো অনেককে মিট করছে যারা অ্যালবেনো নয়, কিন্তু যারা মরক্কো ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে ফর আ বেটার লাইফ, ট্রাইং টু মাইগ্রেট, এবং তাদেরকে কিভাবে এক্সপ্লয়েট করা হচ্ছে, তাদের কিভাবে ঠকানো হচ্ছে যাওয়ার পথে, নৌকো করে পালাবে, রেল করে পালাবে ইত্যাদি, সেটা রাস্তায় তাদের লুট হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। তো এটাই হচ্ছে আফ্রিকা ব্লাঙ্কা। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ব্লাঙ্কা? What is Blanca mean? Blanca, c'est-à-dire blanche. Means white. White. Blanca, white, c'est-à-dire Africa bayda, l'Afrique blanche. Africa, white. Et pourquoi l'Africa blanca? Parce que normalement, le problème, c'est de la couleur. C'est la couleur blanche. Dans l'Afrique, il n'y a que les noirs. Mais un membre qui vit avec la couleur blanche, il sent que vraiment cette couleur, c'est de la poisse. Cette couleur n'est pas bien pour l'Afrique. Donc, même dans le film, vous allez le voir, qu'il est en train de penser de faire une peinture noire pour qu'elle sente qu'il est noir. Donc la couleur ici, normalement le titre de film c'est Africa Blanca, la couleur de l'exil. La couleur de l'exil. So at the end, so circling back to the title, White Africa, Africa Blanca. That white is the color of exile for Africans, who are almost exclusively black, and
so white does not represent the color of the people that live in Africa. It represents to them the countries outside Africa, and in this case exile, or self-imposed exile, which is a form of escape and safety net. From where did you get the idea to make this film? Why did you make this film? Is it something, was there any experience before this that you wanted to use? Normalement, j'ai dit au début que chaque fois que je fais des documentaires, que je trouve qu'il y a une thème très importante dans ces films documentaires, je pense à passer à autre chose, c'est-à-dire à faire des films long métrage fiction. En plus de ça, que j'ai dit que j'ai fait un film documentaire sur les albinos et j'ai trouvé que vraiment le problème est grave. Et c'est pour cela que j'ai passé à faire un film. Le problème, c'est que quand j'ai pensé de faire un film, je dois chercher un comédien qui est vraiment un vrai albinos. C'est pas que je peux avoir quelqu'un et faire le make-up pour que le monsieur soit comme un albinos, et ça c'est très important pour moi. Mais le problème, c'est que les albinos, ils ont peur de la communication, c'est-à-dire quand j'ai parlé avec plusieurs albinos dans l'Afrique, ils ont peur. Peur parce qu'ils croient que moi, je les manipule pour que je les rende à de la magie noire ou bien quelque chose comme ça. Donc j'ai passé par l'université, parce que moi je suis un professeur universitaire, j'ai passé par l'université avec mes collègues, et c'est mes collègues qui ont contacté les albinos et qui m'ont envoyé des photos. Et c'est pour cela que j'ai trouvé mon acteur principal albinos. So he's circling back to what he said before, which is that he made a documentary on albinos in Africa, going to 13 different countries, and that's happened to him before, that he's made a documentary and then discovered that the theme resonates so strongly with him that he's taken the main theme and done a fiction narrative film. And that's what happened here too. He found the theme so important, he wanted to tell the story through a narrative feature film, which might reach a wider audience than a documentary. He said in this case the challenge was to find an actor who's albino. Obviously didn't want to use makeup to try to make somebody look albino. And when he approached albino Africans, they were frightened that he was actually trying to trick them, and that he too would take them, kidnap them, sell them for witchcraft. And eventually what he did, since he himself is a professor of cinema at a university, he spoke to his colleagues, and they were able to, different faculties in different departments, and they were able to reach out and find photos of albinos and share with him, and that's the way he did the casting and found his principal character. আপনি যেটা বললেন যে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এটার আগে উনি একটা ডকুমেন্টারি বানিয়েছিলেন একই বিষয় নিয়ে, এবং এই ছবিটা বানানোর ক্ষেত্রে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল একজন অ্যালবাইনোকে খুঁজে বার করা, কারণ উনি মেকআপ ব্যবহার করতে চাননি, আসল অ্যালবাইনো চেয়েছিলেন। এবং তখন দেখা গেছিল যে উনি যাকেই অ্যাপ্রোচ করছেন তারা ভয় পাচ্ছে যে আসলে বোধহয় উনি যদি বলছেন যে আমি আপনাকে আমার ছবিতে অভিনয় করাবো, তারা ভাবছে যে ট্রিক করে নিয়ে যাচ্ছে ওকে, মানে কিডন্যাপ করবে আসলে, সেই জন্য। তারপরে উনি ওনার যে কলেজে উনি পড়ান, যে ইউনিভার্সিটিতে, সেখানে অন্যান্য যারা সতীর্থ আছেন তাদেরকে অনুরোধ করেন, তাদের সাহায্য নিয়ে উনি ফাইনালি ওনার অ্যাক্টর পান, যে অ্যাক্টর অ্যাকচুয়ালি অ্যালবাইনো এবং ভয় পায় না এবং ছবিতে অভিনয় করে। ওনাকে ধন্যবাদ দিন, ওনাকে ধন্যবাদ দিন কি এরকম ছবি বানিয়েছে। She says she's thanking you for making this film, for making a film on this subject. এটা কি একটা রোগ বললেন? কোনো রোগ না, এটা ওইভাবেই জন্মায়। उसका जन्मते ही ऐसे ही है। अल्बाइनो मतलब কোনো সমস্যা নেই, আপনি পুরোটা সাদা দেখেন, চামড়াটা সাদা, মাথাও সাদা, মাথাও আমাদের সাদা আছে, কিন্তু আমরা এটাকে মানে
আমরা এটাকে কোনো বিয়ে মনে করি না, কিন্তু আফ্রিকাতে কয়েকটা দেশে এটাকে মনে করা হয় যে এদের চামড়া ব্যবহার করলে বা এদের মেরে ফেলে এদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করলে কোনো অসুখ সারবে বা আপনি আবার পাবেন, এই ধরনের বোকা জিনিস। তো সেটার এগেইনস্টে উনি এটা করেছেন। তো এনি কোয়েশ্চেনস ফ্রম